पाकिस्तान बनने के बाद जो मंदिरों का इंतज़ाम है उसके लिए एक महकमा ख़ास तौर पर जो वक्फ महकमा है, महकमा औक़ाफ़ बनाया गया और उसने इन तमाम मंदिरों का इंतज़ाम संभाला, जिसमें इन मंदिरों की देखभाल और इन मंदिरों को हर तरह की फैसिलिटीज़ देना है। लेकिन चूँकि पाकिस्तानी चर्च जो हैं वो बुनियादी तौर पर किसी न किसी इंतज़ाम के इंटरनेशनली ताबे है। जैसे चर्च ऑफ पाकिस्तान जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड की ताबेदारी में है, उनके ज़ेर इंतज़ाम चल रहा, अभी वो ऑटोनमस है। इसी तरह से प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, प्रेस्बिटेरियन चर्च USA के ज़ेर इंतज़ाम था, लेकिन अब वो ऑटोनमस है, अब वो अपने तौर पर सारे इंतज़ामात को करते हैं। बेशक हम सिस्टर चर्च तो हैं उनका। इसी तरह से जब साल्वेशन आर्मी को देखें तो उनके चर्च भी एक ख़ास इंतज़ाम के ताबे। सो गवर्नमेंट ने किसी भी तौर पर चर्चेज़ को नेशनलाइज नहीं किया, चर्च अपने इंतज़ामात के तहत चलते हैं और ये कभी भी महकमा औक़ाफ़ के या किसी और गवर्नमेंट के इदारे के तहत नहीं रहे। और इनकी जो देखभाल है वो भी जो है वो हमारे अदारों ही से संभाली जाती है। और इस लिहाज से जैसे हमारा चर्च है तो हमारा चर्च बुनियादी तौर पर ज़ेर इंतज़ाम तो है प्रेस्बिटेरियन चर्च के, लेकिन इसके जितने भी अखराजात हैं वो सारे अपनी कॉन्ग्रीगेशन के डोनेशन से चलते हैं। इस मामले में ये चूँकि मैं अगर इसको खुल कर बयान करूँ तो मेरा ख्याल है कि चर्चेज़ महकमा औक़ाफ़ के अंडर नहीं चल सकते। उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन बुनियादी तौर पर हम चूँकि पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक कोई ऐसे इंतज़ाम के अंडर नहीं रहे, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। हम अपने इंतज़ाम के ताबे हैं, उनके हुक्मों के तहत ही हम चलते हैं। असूल हैं, ज़ाब्ते हैं, रूल्स हैं हमारे भी बने हुए, और उन्हीं उसी कवानीन के तहत, उसी कॉन्स्टिट्यूशंस के तहत हम चलते हैं। लेकिन महकमा औक़ाफ़ के अंडर हम ना कभी थे और ना हैं और ना कभी रहना चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि जितना मुसलमानों का है उतना ही मसीहों का, सिखों का और हिंदुओं का भी है। और पाकिस्तान बनने से अब तक माँओं ने बच्चे पैदा करने बंद नहीं किए। जिस तरह से मुसलमानों की तादाद बढ़ी है उसी तरह से मसीहों की, हिंदुओं की, सिखों की, दूसरी माइनॉरिटीज़ की तादाद बढ़ी है। और पाकिस्तान में जो तादाद मसीहों की या बाकी कम्युनिटीज़ की पाकिस्तान बनने के वक्त है उससे कई गुना अब ज़्यादा है। लेकिन अगर मंदिर देखें, अगर मसाजिद अगर हम चर्चेज़ को देखें, अगर हम गुरुद्वारों को देखें तो वो उसी हजम के हैं, उसी कैपेसिटी के हैं। और जब उनसे कैपेसिटी से ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो डेफिनेटली नए मंदिर, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्चेज़ इनके बनाने की ज़रूरियात पेश आएंगी। जब ये मुल्क जो है उसका कानून हमें ये हक़ देता है कि हम यहाँ अपने मज़ाहब के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, तो फिर इस मुल्क के कानून के तहत हमारा राइट ये भी है कि हम अपनी जो इबादत गाहें हैं उनको भी नए तौर पर बनाएं, उनको भी एक्सटेंड करें, उनको भी जो है अपनी तादाद के मुताबिक करें। तो अगर इस लिहाज से मैं समझता हूँ इस ज़रूरत को महसूस करते हुए अगर इस्लामाबाद में कोई मंदिर नहीं है और गवर्नमेंट इस मंदिर को बनाना चाहती है तो मैं समझता हूँ खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान के जो मुसलमान दोस्त हैं हमारे, वो उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि अगर वो यहाँ पर तंग नज़री का मुजाहरा करेंगे तो दुनिया के दूसरे जो हिस्से हैं वहाँ पर वहाँ के मुसलमानों के लिए भी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। अगर देखें ना, अब मैं इंडिया की बात नहीं करता, वो एक हॉट टॉपिक है। यूरोप में अगर कहीं मस्जिद बनती है तो हम यहाँ पर देखते हैं बड़े खुशी मनाई जाती है। लेकिन अगर वहाँ पर भी पाबंदी लग जाए कि जी ये मुल्क जो है यहाँ पर मस्जिद नहीं बन सकती, तो फिर ज़रा सोचें कि वहाँ के मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए क्या करेंगे। सो मज़हब के तौर पर आज़ादी होनी चाहिए हर एक को, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर रियासत मदीना है तो वहाँ पर जो है वो ये चीज़ें नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ कि
اگر ہم آج کی دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں تو ہمیں اپنے لوگوں سے پیار کرنا چاہیے. اپنے لوگوں سے جب ہم پیار کریں گے تو ان کی وفاداری اور زیادہ اس ملک کے لیے مضبوط ہوگی. اور اگر ہم ان کو مذہبی طور پر جو ہے وہ ایک شکار کر دیں گے احساس کمتری کا, تو پھر اس ملک کے لیے ان کی خدمات جو ہیں ہم کیسے کہیں گے کہ وہ وفادار بھی رہیں ان ساری باتوں کے باوجود, اور وہ جو ہے وہ ہر طرح سے اپنے حقوق کو بھی چھوڑیں. یہ بنیادی حق ہے ہر ایک کا کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں جا کر جو ہے وہ اس کو عبادت کرنے کا پورا رائٹ ہے, چاہے وہ ہندو ہے, سکھ ہے, مسلمان ہے یا مسیحی ہے. اگر کسی جگہ پر میں سمجھتا ہوں دنیا میں مسلمان موجود ہیں اور ان کی مسجد کسی جگہ موجود نہیں ہے, تو وہ کرسچن ملک بھی ہے تو وہاں مسجد بننی چاہیے, کیونکہ ان کو رائٹ ہے کہ وہ جا کر نماز اپنی پڑھیں. ان کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے دینی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں. تو یہی پاکستان میں بھی ایسا کر دیں تو میرا خیال زیادہ ایزی ہو جائیں گے ہم سب. میں اگر من حیث الپاکستانی بات کروں تو اس ملک میں تو کسی کو بھی سیکیورٹی نہیں ملتی. کس طرح سے کہ اگر میں میرا اور کسی دوسرے کا مسلک نہیں ملتا تو میں بھی تھریٹنڈ ہوں. میں اگر میں مسلکی اعتبار سے فرق عقیدے سے تعلق رکھتا ہوں تو میں چاہے مسلمان بھی ہوں تب بھی مجھے سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں ہے, وہ حاصل نہیں ہے, انسیکیور. سو کسی غیر مسلمان کی تو بات ہی فرق ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کسی کی وفاداری اور کسی کی فرما برداری کا حساب جو ہے اس کے مذہب پر کرنا شروع کر دیں تو پھر اس ملک کی ترقی میں ہم اپنا رول ادا نہیں کر سکتے. ہمیں ان چیزوں سے باہر آنا پڑے گا. ہمیں مذہب کو صرف ذاتی مسئلہ قرار دینا پڑے گا کہ مذہب ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے اور وہ اور اس کا خدا یا اس کا جو جس سے آگے وہ جھکتا ہے یہ اس کی بات ہے. باقی ملک جہاں تک رہا تو میرا خیال ملک ترقی اس وقت کر سکتا ہے جب ہم سب انسیکیورٹی سے نکل آئیں, جب ہم انسیکیور نہ ہوں. اب ایک شخص کو مسیحی ہوتے ہوئے یا ہندو ہوتے ہوئے جب سامنا کرنا پڑے اس بات کا کہ ان کو برملا اس کے منہ پر کافر کہا جائے, اس کے منہ پر اس کو پاکستان سے نکل جانے کی بات اس کی جائے, تو میرا خیال ہے کہ وہ انسیکیورٹی تو محسوس کرتا ہے. اور جہاں تک بات رہی, میں اس میں ایک خطرے کو جو محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ سارے کے سارے ہندو اٹھ کے انڈیا چلے جائیں یا مسیحی اٹھ کر کہیں اور کسی غیر مسیحی ملک میں چلے جائیں. یہ آج کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. اس سے انارکی پھیلے گی, اس میں ملک جو ہے وہ اس کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی اور دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم پاکستان ہوتے ہوئے اپنے ملک کی بنیادی طور پر مضبوطی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جو مسلمان, غیر مسلمان, ہندو, سکھ, مسیحی کا جو کانسیپٹ ہے, کافر اور مومن کا جو کانسیپٹ ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوبارہ سے, اس کو عزت دینے کی ایک دوسرے کو ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر اگر دیکھیں تو انسیکیور مسلمان بھی ہیں. ہم اپنی بات تو بعد کی بات کریں. کسی بھی مذہب میں ہیں, پاکستانی بنیے اور پاکستان کی بقا کا سوچیے, پاکستان کے ساتھ وفادار رہیے. یہی میرا پیغام ہے.